السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أسلتي الأيمن مات بوردوس. الفيديو متاع اليوم موجه لجماعة باكيكو، خاصة باكيكو بكالوريا اقتصاد، باك سيونس وباك تكنيك. كيف ما تراو معايا اليوم باش نخدمو على الفونكسيون لوغاريتم، نشوفو اكزرسيس الرول باهي نفهمو بيه الفونكسيون هذي. نقراو مع بعضنا لي نونسي. بارتي ا اللي هما كيستيون دو كور. كيما تراو معايا étudier le signe de ln de x. هذه كيستيون دو كور. La fonction logarithme népérien est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert fait 0. Bien sûr l'ouvert 0 plus l'infini. B. Déterminer les limites lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, et la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x sur x. Partie B, on considère la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à 1 plus ln de x sur x, et on note C la courbe de f. Déterminer la limite de f à droite en 0, interpréter graphiquement. Déterminer la limite de f en plus l'infini, interpréter graphiquement. Étudier la dérivée de f sur son domaine de définition, calculer f', dresser les tableaux de variation, etc. نبدأ في الكوريكسيون بارتي A. نبدأ مع بعضنا. قال لي étudier le signe de ln de x. هذا question du cours واضح. Nous avons vu que la fonction logarithme népérien est négatif pour tout réel x dans l'intervalle 0,1 بالطبيعة ouvert في 0 puisque la fonction ln ما هيش définie في 0. Positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. B. comme ما هيش définie في 0 نجم نحط دوباره معا. دونك في 0,1 جيت باش نفسر لكم باعتبار خاطر ماهيش ديفيني في 0. في 0,1 نيجاتيف، الان بلس لانفيني بوزيتيف. بهذه في الكور معروفه. لا ليميت لورسك اكس تنفير بلس لانفيني دو ال ان دو اكس سور اكس سي 0. هوني ليميت لورسك اكس تنفير 0 بلس دو ال ان دو اكس سور اكس. نعرفوا انه ليميت لورسك اكس تنفير 0 بلس دو ال ان دو اكس سي موان لانفيني. هذه قاعده شفتوها في الكور. واللوتا 0 بلس والانفيني سير 0 بلس. فركزوا معايا. نجم نكتبها هكا. ليميت لورسكي اكس تون فير 0 بلس 1 سير اكس وحدها فوا ln دو اكس. ln دو اكس في 0 بلس تمشي للموان لانفيني، و 1 سير 0 بلس يمشي للبلس لانفيني. بلس لانفيني فوا موان لانفيني سي موان لانفيني. واضح؟ هذا فيما يخص البارتي ا بيتيت ان. بارتي بي. On considère la fonction définie sur partie B, f de x égale à 1 plus ln de x sur x. B. Déterminer la limite de f à droite en 0. Je n'ai la limite lorsque x tend vers 0 plus 1 plus ln de x sur x. B. هذا الفوق يمشي للموان لانفيني، وهذا 0 بلس لانفيني فوا موان لانفيني سي موان لانفيني. دونك لازم كي تشبه هذه نجم نكتبها هكا. الليميت لحظة بلا نعاود لكم. السيني دو الين في 0,1 نيجاتيف، هذه شفتوه في الكور. في الان بلس لانفيني بوزيتيف. ليميت اون بلس لانفيني هذه زاد كيستيون دو كور. نعرفو الين دو اكس سير اكس اون بلس لانفيني سي 0. ليميت لورسك اكس تون فير 0 بلس لو الين دو اكس سور اكس. كتبتها 1 سور اكس فوا الين دو اكس. 1 سور اكس في 0 بلس يمشي لبلس لانفيني، والالين دو اكس في 0 بلس يمشي لموان لانفيني. بلس لانفيني فوا موان لانفيني سي موان لانفيني. هذا تو باش نفسخوه. نرجع. limite lorsque x tend vers 0 plus هذه نكتبها 1 sur x fois 1 plus ln de x. 1 plus ln de x. تبعوا
1 plus ln de x ln de x في 0 بلس تمشي هذه تمشي للموان لانفيني بار سويت هذا الكل موان لانفيني 1 sur x يمشي للبلس لانفيني في 0 بلس 1 sur 0 بلس هو بلس لانفيني هاي كونستون تقسمها على 0 بلس بالطبيعة تبدا الأ بوزيتيف بلس لانفيني كي تبدا نيجاتيف موان أ sur 0 بلس موان لانفيني avec أ ريال بوزيتيف ال 1 sur 0 plus l'infini. Bon, plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. واضح؟ L'interprétation graphique لهنا نقول x égale 0 asymptote verticale à la courbe de x égale à 0 تشبيه ال x égale à 0 est une asymptote verticale. À la courbe de f. ب بعد طلب مني ليميت هذا à droite en 0 تو déterminer la limite de f en plus l'infini. هذا question 2 limite lorsque x tend vers plus l'infini de f والf نعرفوها مليح اللي هي 1 plus ln de x sur x. باهي هذا بلس لانفيني وهذا بلس لانفيني هذا الفوق يمشي لبلس لانفيني وهذا اللوطة بلس لانفيني بلس لانفيني سور بلس لانفيني فورم انديترميني ايش نية نعمل دونك نحلها ولي نعمل ليميت lorsque x tend vers plus l'infini 1 sur x plus ln de x sur x خاطر عندهم نفس المقام اللي هو x ln de x sur x في البلس لانفيني يمشي للزيرو والان sur x في البلس لانفيني كيف كيف يمشي للزيرو 0 بلس 0 سي 0 واضح هذه فورميل دو كورة ln de x sur x tend vers 0 lorsque est égal à 0 lorsque x tend vers plus l'infini 1 sur x limite نتاعهم plus l'infini c'est 0 واضح l'interprétation graphique عملنا limite en plus l'infini de f نلقاو 0 donc y égale à 0 est une asymptote horizontale donc y égale à 0 est une asymptote horizontale. À la courbe de f, oui, au voisinage de plus l'infini. خاطر عملنا limite en plus l'infini. واضح؟ باهي. نتعداو الكستيون اللي بعده. قال لي étudie la dérivabilité de f sur son domaine de définition et montrer que f' égale moins ln de x sur x carré. أبقاو معايا خمو فيه شوية. باهي. وصلنا للكستيون troisièmement petit a. قال لي troisièmement petit a étudier la dérivabilité de f sur son domaine de définition. Bon, f de x هي f de x هي 1 plus ln de x sur x. f est dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Puisqu'on ne peut pas diviser par 0 et de plus la fonction ln dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Et on a f' de x égale 1 plus ln de x sur x'.
سي لا فورم U sur V. لا ديريفي هيك هنا بالصفر باش نحطوها. لا ديريفي دو U sur V c'est U prime V moins V prime U sur V au carré. Donc la dérivée de 1 sur 0, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x fois x, donc 1 sur x fois x, moins la dérivée de x fois 1 plus ln de x. La dérivée de x c'est 1 moins 1 plus ln de x. Bon, divisé par x puissance 2. نعاود لكم. U هي 1 plus ln de x. U prime, la dérivée de 1 plus ln de x. Dérivée نتاع 1 0. ln de x هي 1 sur x. نحط هذه U prime 1 sur x fois v اللي هي x هاي fois x moins la dérivée de x هايك moins v prime moins x prime اللي هي 1. x ال 1 هو عبارة x prime fois u fois 1 plus ln de x. عبارة عملنا u prime fois x fois v moins v prime fois u sur v au carré égal 1 sur x fois x c'est 1 moins تدخل على البارنتيز تولي moins 1 moins ln de x sur x carré. Ainsi f prime de x égale moins ln de x sur x à la puissance 2. Clair? Nous avons montré que f prime de x égale moins ln de x sur x carré. Maintenant petit b قال لي درسي le tableau de variation de f. ابقوا معايا وخموا شوي. Bon, tableau de variation. Bon, هذه ال x. Bon, نكتبوا في الانترفال 0 plus l'infini. عملت دوبار على 0 puisque ال f وال f prime ماهمش définis في 0. Bon, هذه ال f prime تاعنا f prime de x بالطبيعة اللي هي تصني لي في ال 1 puisque f prime de x égale 0 lorsque le ln de x vaut 0. Autrement, lorsque x égale à 1, f prime égale 0. lorsque ln de x 0 وال ln يولي 0 في ال 1. واحنا نعرفوا انه ال ln de x في 0 1 نيجاتيف. ال ln de x في 0 1 نيجاتيف. دونك كي تبدا سيني موان يولي بوزيتيف. في ال 1 بلس لانفيني ال ln بوزيتيف وعندي لوبوزي دونك يولي هوني نيجاتيف. واضح؟ نعاود ال ln de x في 0 1 نيجاتيف اما عندي موان وراه دونك يولي بوزيتيف. في ال 1 بلس لانفيني بوزيتيف اما عندي موان وراه دونك يولي نيجاتيف. x كاري بوزيتيف ما تأثرش. دونك هذه ال f de x دونك هوني الفونكسيون تاعنا كرواسونت هوني دو كرواسونت. عملنا ليميت اون 0 بليس تاع الفونكسيون تاعنا نلقاوها موان لانفيني وعملنا ليميت في بلس لانفيني نلقاو 0. نحسبو f de 1 f de 1 f هي 1 plus ln de x sur x. f de 1 هي 1 plus ln de 1 0 sur 1. 1 plus 0 sur 1 هي 1 sur 1 اللي هو 1. donc f de 1 c'est 1. هذا التابلو de variation تاعنا. Question 4. Montrer que f de x égale 0 possède une solution alpha unique sur l'intervalle 0 plus l'infini. اشني تلاحظوا لهنا f de x égale 0. est-ce que 0 موجود هوني وإلا موجود لهنا؟ أبقوا معايا بتيتا. faites attention لهنا 0 أما مقابل بلس لانفيني اللي هو أوفير. هو قال لي montrer que f de x égale 0 possède une solution alpha. الألفا ريال ما نجمش نقول ألفا بلس لانفيني. فهمتوني ولا؟ أقوى من هذا ال f de x في ال 1 plus l'infini strictement positif.
f de x f تو نفسرها لكم اصلا على ستريكتومون بوزيتيف. كيما تشوف الاف ستريكتومون ديكرواسونت كونتيني سور 1 بلس لانفيني اف اي كونتيني اي ستريكتومون، انا باش نكتب ستريكتومون بوزيتيف ستريكتومون كرواسون f continue سامحوني strictement décroissante. f est continue strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Donc, elle réalise une bijection de 1 plus l'infini sur 0, 1. Sur l'image de 1 plus l'infini, il y a 0, 1. Remarquons que f de x strictement positif. f de x strictement positif sur 1 plus l'infini. حتى كدمت بالبيجيكسيون f de 1 plus l'infini هو 0 1 اوفير في 0 معناتها ماهوش فيرمي خاطر في بلس لانفيني اوفير خاطر في بلس لانفيني اوفير كي عملت انا دو 1 سور بلس لانفيني نورمالمون هذه سور f de 1 plus l'infini f de 1 plus l'infini اللي هي 0 1 علاش 0 1 ما هي f de croissante donc f de 1 plus l'infini هو limite en plus l'infini de f خاطر اوفير يبقى اوفير دي كرواسون تتقلب تولي ليميت اون بلس لانفيني دو اف ولهنا اف دو 1 ليميت اون بلس لانفيني 0 والاف دو 1 اللي هي 1 فهمتوني ولا اف حتى كي تشوف التابلو الاف est strictement positif sur 1 plus l'infini de 0 n'appartient pas à l'intervalle 0 1 واضح فهمت علاش خدمت البارتي هذه خاطر قال لي مونطري كالات بي ان يونيك سوليسيون فما اللي يشوف زيرو لهنا وحتى زيرو موجود لهنا يقولها فما زوج زيروات لا هذا ما نكذبوش خاطر اوفير في بيس انفيني سي ستريكتومون بوزيتيف خدمت بالبيجيكسيون قلت اف كونتيني ستريكتومون décroissante sur 1 plus l'infini donc قاعدة continue strictement décroissante donc elle réalise une bijection de 1 plus l'infini sur l'image de 1 plus l'infini comme f décroissante donc نعمل هذه الأولى بعد هذا الثاني معناتها بالعكس خاطر هذه كرواسون هنا اوفير يقعد يتبع دونك هذا اوفير ليميت اون بلس انفيني دو اف وهذه اف دو 1 اف دي اكس. باهي تو باش نكتب في البارتي هذه ديجا من موال انفيني لل 1 ديجا نتعدوا على الزيرو من موال انفيني للزيرو لل 1 قول اف نفس الجملة نقول اف اي كونتيني est strictement croissante هذه نقصد بها strictement est strictement croissante sur l'intervalle اللي نكلمو فيه تو sur خدمت في الفرمي دونك نحطو sur 0 1 f continue strictement croissant sur 0 1 donc elle réalise une bijection de 0 1 sur f de 0 1 اللي هو moins l'infini 1 و nous avons 0 حاجة f de x égale 0 0 appartient à moins l'infini 1 ندخل قلنا النقطة الأولى وهذه النقطة الثانية
Donc ترجع من بعد تقول alors f de x égale 0 possède une solution alpha unique et alpha appartient à 0. Donc f de x égale 0 possède une solution alpha unique, possède une solution alpha unique, solution واحدة, et alpha appartient à 0. نعاود لكم قال لي montrer que l'équation f de x égale 0 possède une solution alpha unique sur 0 plus l'infini. خدمت المرة الأولى خدمت لخاطر انت f de x égale 0 f de x هي عندي 0 لهنا و 0 هنا. انت باش تقول تدخل بعضك تقول هو عنده ما عندهاش سوليسيون واحدة وقال ان سوليسيون يونيك باهي. نعم فما زوج معناتها عنده انتيسيدون هنا وعنده انتيسيدون. لا 0 هذا تابع بلس لانفيني اللي هي اوفير. ديجا f de x est strictement positif, f strictement positif نكتبتها sur l'intervalle 1 plus l'infini. Déjà بينت لهنا قلت f continue strictement décroissante continue strictement croissante sur 1 plus l'infini. donc عندي الحق نقول réalise une bijection de 1 plus l'infini sur l'image نتاعو اللي هو 0 1. هاكا اوفير في 0 خاطر اوفير في بلس l'infini. donc f في الانترفال 0 1 هنا اللي هو اوفير. donc f strictement positif donc 0 ماهوش موجود لهنا. بعد جيت للثانية قلت f continue strictement croissante sur 0 1 هاكا. donc elle réalise une bijection avec f qui continue strictement croissant sur هذا l'intervalle 0 1 continue strictement croissant. donc elle réalise une bijection de 0 1 sur moins l'infini 1 et 0 appartient à moins l'infini 1. donc f de x égale 0 possède une solution alpha unique et alpha dans 0 1. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. تنسوش تعملوا ابوني للشان وان شاء الله ربي ينجحكم وبارتاج وماكسيموم. باي الى اللقاء.